स्वर्गत कार्तिक चंद्र विश्वाल एकादश स्मृतिचारण सभा अनुष्ठित। कार्तिक भाई को झुरुची नुआपुर एवं गोपालपुर आखपाख अंचल। नमस्कार दर्शक बंधु, बालेश्वर जिला बाहानगा ब्लॉक अंतर्गत नुआपुर ग्रामर स्वर्गत कार्तिक चंद्र विश्वाल एकादश स्मृतिचारण सभा भावविह्वल परिवेश मध्य अनुष्ठित हो जाइछि। एही अवसर में जिलार बहु मान्यगण्य व्यक्ति, कलाकार, समाजसेवी और विभिन्न संगठनर सदस्य माने जोगदे स्वर्गत विश्वाल पटचित्र रे पुष्पमाल्य अर्पण करी स्मृतिचारण करथिले। स्मृति सभारे वक्ता माने स्वर्गत कार्तिक चंद्र विश्वाल को जड़े बहुगुणर अधिकारी और मिशाणिया स्वभावर व्यक्तित्व भाव वर्णना करथिले। से जड़े कलाकार हेबा सह अंचलर कलाकार मानंकु नेई विभिन्न संगीत अनुष्ठान गढ़िबारे अग्रणी भूमिका नेउथिले। अंचलर प्रतिभावान युव कलाकार मानंकु आगकु आनिबा, सेमानंकु एक स्वतंत्र परिचय देबा और कला संस्कृतिर प्रचार प्रसार रे तांकर अवदान अतुलनीय बोली वक्ता माने कहिथिले। मु रमणीकांत मिश्र, गोपालपुर। स्वर्गत कार्तिक चंद्र विश्वाल सहित मोर बंधुता रही, प्रीति अच्छी, आत्मीयता अच्छी, बंधु भाव में आम सहित मिशु। हठात खबर पाइली हार्ट अटैक रे देहांत हो जाइछि। ए कथा शुणी सारा पर आम स्तब्ध हो गली। शेष दर्शन करने आसी आज एकादश क्रिया स्मृति सभाटे चली। बंधु बांधव, ज्ञाति कुटुंब, शोकसंतप्त परिवार वर्ग भरपूर थिले। ये शोकसंतप्त परिवार को आम तो किसी दे पारिबानी, से टिके सुखरे शांति रे रहंतु एति कामना करने सहित से अमरपुर रही स्वर्गत विश्वाल आमको साहा हुंतु एवं अमर आत्मार सद्गति लाभ करू एतिक मध्य जगह कार्य पक्ष प्रार्थना। स्वर्गत विश्वाल स्वच्छ भारत संगठन गोपालपुर सक्रिय सदस्य थिबा सह केशव कवि स्मृति परिषद खरासापुर एवं पंचसखा यात्रा एकाडेमी सह से निकट भावे जड़ित थिले। सुधाकर नायक घर खरासापुर पल्ली से केशव कवि कलाकार संघर सभापति। आज ये कार्तिक विशाल एकादश दिवस मुझे बाध्य मन कली कहीं ना कार्तिक विश्वाल थिले से संघर जड़े उद्योगी कर्मी। 5 वर्ष भितर जिते कर्म चली सब कार्तिक को डाक जाए पहुँचे तार जो मोर आंतरिकता भल पाइबा प्रति तार जो था मुझे मर्म मन अनुभव करुँच। कार्तिक विश्वाल बोले मोर डाण हाथ थिला इसे दरदे मनीष जो दिन मरिया गला से आग दिन फोन कर भाई तो घर को आसो कि कहीं ना आसुच्च सब बाहर जे भजन संध्या करने शिखापी तू निहाती पहुँचबू। स्त्री के कही भाई काली आसवे कौन खाଇବା पीवा एत उदारता मनुष्य से थिला। मुझे मो जीवन में क्या देखी ना कि भूली पारि ना। मुझे जगन्नाथ पाखे प्रार्थना करुँची परिवार वर्ग को जगन्नाथ दायित्व रखु ताकू नहीं जगन्नाथ पाद तले आश्रय दिंतु। स्वर्गत कार्तिक चंद्र विश्वाल एकादश दिवस यही दिवस उपस्थित होई मु अमर आत्मार सद्गति कामना करुच्ची। बाबद कहवाक गले से मोर जड़े बंधु थिले, एकाधार जड़े कलाकार, अनुष्ठान प्रेमी एवं सबु काम आगबर होइकि साहाय्य करुवा व्यक्ति बहु अनुष्ठान सहित जड़ित। भली व्यक्ति मिलवा कष्ट। वर्तमान समाज तो बहुत लोक स्वार्थ को लेकिन बंचुंट किंतु निस्वार्थपर भाव लोकंर सेवा देवा, अनुष्ठान समय देवा, अनुष्ठान लोक कम लगे सेमती लोक मिलबे नहीं।
ଯାହା ହଉ ସବୁ ପରେ ବି ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆଉ କହିବୁ। ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିବା ସହିତ ସେ ପୁନରାୟ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ କେବେ ପୂରଣ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭାଷାରେ କହି ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳିବା କଷ୍ଟ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେବା ଯୋଗାଉଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ତଥାପି ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରି ରହୁଛି। ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସାନ ଭାଇ, ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି ତାକୁ ହାଡ଼ିଆ ବୁଝି, ତା ନାଁ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାଳ। ଆଜି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ତା ସହିତ ମୋର ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ। ସବୁ ସମୟରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ରହି ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଅସୁବିଧା ପଡ଼େ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଜି ଏକ ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ତାର ବୟସ ଏତେ କମ୍ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମୋ ପାଖରେ ସାନ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିବାରୁ ଭାରି ଦୁଃଖିତ। ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ତାର ଆତ୍ମା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ବାସ କରୁ, ବିଷ୍ଣୁପୁରରେ ବାସ କରୁ, ପୁନର୍ବାର এই ଅଞ୍ଚଳ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯେଭଳିଆ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲା ସେଭଳିଆ ସେବାରେ ସେ ନିୟୋଜିତ କରୁ। ସ୍ୱର୍ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ ବିଶ୍ୱାଳ, ନୂଆପୁର ଗ୍ରାମର ମାହାନଗା ବ୍ଲକରେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ କ୍ରିୟାରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିବାର ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ହେଉ ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ये जो दुख कष्ट समय बाहर को आसवा प्रभु शक्ति दिंतु। मु जी जानी मोर बापा स्वर्गत परशुराम पाणिग्राही समय से जड़े जनसेवक थे, जनता सेवा करने मुख्य कर्तव्य थिला। आशा करुच्ची से ये पिला बटबू एवं अन्य पिला जो मैंने आज सहित मिसवार सुजोग मिली से बापा परी ये कार्य को आखु नि। जय जगन्नाथ, ओम शांति। तांकर साहसिक स्वभाव, स्पष्टवादी चिंताधारा एवं समस्तंक सह सहजरे मिसिजिबार अद्भुत गुण पाई से गोपालपुर आखपाख अंचल बेस लोकप्रिय थिले। आज कार्तिक चंद्र विश्वाल जे कि मो दादा, तांकर आज एकादश दिवस। तांकर जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत तांकर गोटे भल गुण थिला समस्त को भल पाइबा। से जन कलाप्रेमी एवं समाजसेवी, बहुत समाजसेवी बहुत संगठन से सामिल थिले। समस्ते ताको अपनार करुले एवं तांकर दुई सुपुत्र तांकर एकादश कर्म बहु लोक कर बापांकर जेते बंधु बांधव प्रिया प्रीति प्रियजन जेते कलाकार संघ ठू आरंभ करके राजनीति माने संग्राम पर्यंत तांकर जो सब लोक मान सुपरिचित थिले से विजु जनता दल सभापति ज्योति पाणिग्राही महोदय, प्रिय विधायक माधव भाई, समस्त जो चिंताधारा प्रति गोटे भल पाइबा थिला एवं से भल पाइबा आज तार प्रमाण कर एकादश दिवस एते मेघ सत्ते तांकर जो भल पाइबा आज आम आज उपलब्धि कर एते लोकप्रियता थिला, एते दिना परिचय थिला। विभिन्न प्रकार लोक आसी आज सहयोग हाथ बढ़ाई एवं तांकर अमर आत्मा सद्गति प्रार्थना निवेदन। सबुबले अन्यंक सुख दुखरे सामिल हुई समाज पाई काम करुथिबा कार्तिक भाई वियोग रे समग्र अंचल आज जड़े दक्ष संगठक, कलाप्रेमी और समाजसेवी को हराइथिबा अनुभव करुछि। मु उदयनारायण महापात्र आज कार्तिक चंद्र विश्वाल एकादश से मोर पिलादिन सांग आज पर्यंत ता मोर जो बंधुता अन्य क्या सहित समाज रे क्या सहित ना जो से बंधुता हठात यही भाव में चिन्ह हो से आशा आशंका बोल नाला जहा होगला भगवान क्रिया मुझे ना आशा करी जो दिवंगत आत्मा तार सद्गति हो से आउ थे ठीक जगार परिवार से जन्मलाभ करू
ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ତାର ଯୋଉ ଚରିତ୍ର ତାର ଯୋଉ ସ୍ୱଭାବ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହଉ ସମ୍ପର୍କ ଅତି ନିବିଡ଼। ଯଦିଓ ସମସାମୟିକ ନହେଲେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ଏପଟ ସେପଟ ବୟସ ଏ ବହୁତ ପରୋପକାରୀ ଆଉ ଭାରି କେୟାରିଂ ନେଚର ଥିଲେ। ତେଣୁ ହଠାତ୍ ମୁଁ ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ମୋତେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବଟ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ କେହି ରହିନାହିଁ ରହିବେ ନାହିଁ ଏ ଭବରଙ୍ଗ ଭୂମି ତଳେ ସତେ ନିଜ ନିଜ ଅଭିନୟ ସାରି ବାହୁରି ବେକାଳ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିଲା ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କର ଏକାଦଶ। ମୋ ତରଫରୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଏ ଅସମୟରେ ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ଭଗବାନ ସହାୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଦଲ ନୂଆପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଯିଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲିଡର ଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ ଆଜି ତାଙ୍କର 11 ଦିନ କର୍ମ। ଆମେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମର୍ମାହତ। ମୁଁ ନୁହେଁ ପୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରିବାର ବର୍ଗ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବର୍ଗ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକା ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କାହା ପାଖରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଛଡ଼େଇକି ଅଣାଯାଏନି, ଆପେ ଆପେ ଝରି ଆସେ। ସିଏ ହେଉଛି ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଯିଏ କୁହନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଫଳ ଦେଖାଯାଏନି, ସିଏ ହେଉଛି ଠିକ୍ ସେମିତି। ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସ୍ୱର୍ଗତ କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରିଥିଲେ।